हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफ लर्नर। श्रेणी अष्टम पिले आज भिडियो रे तुम साहित्य बही एकांकिका सेक्शन गोटे पाठ जाना हूँ आहुति। यही आहुति एकांकिकार समस्त प्रश्न उत्तर को आम यही भिडियो रे डिस्कस करने जाऊे। जान रख पे यार लेखक होती कार्तिक चंद्र रथ, जे कि गंजाम जिलार ब्रह्मपुर जन्म होती। तो पे क्वेश्चन आंसर को जावा पूर्व यही चैप्टर नहीं टे माने गोटे गोटे मिनिट कि 2 मिनिट भितर यार टे सारांश मुझे कही रखा चाहूँगी। देख यही पाठ पे गोटे क्यारेक्टर अच्छी ना हूँ गजेन्द्र नाथ। बापा ना हूँ गजेन्द्र नाथ, आ माँ ना कौन मीन गजेन्द्रनाथ स्त्री ना कौन यही चैप्टर आमको देनी। गजेन्द्रनाथ 4टी छुआ, 3टी पुओ, देवेंद्र, महेंद्र आउ राजेंद्र, आउ झीर ना हूँ कुन्नी। बुझीगला? तो देवेंद्र हूँ बड़ पुओ, मझिया पुओ हूँ महेंद्र, आउ 3 नंबर बा सान पुओ हूँ राजेंद्र, आउ झील हूँ कुन्नी। तो यही पाठ मन रख पे देवेंद्र गोटे स्त्री अच्छी जहाँ ना हूँ चंचला, आउ देवेंद्र चंचला 5टी झील अच्छी। ठीक अच्छे। आउ महेंद्र प्लस तांका स्त्री भी अच्छी, आ राजेंद्र ता स्त्री भी अच्छी, किंतु पाठरे महेंद्र स्त्री किए राजेंद्र स्त्री किए आमको किसी कहनी। सेमती जो कुन्नी बोली जो गोटे क्यारेक्टर अच्छी, जो झीलटी अच्छी गजेन्द्र नाथ सी मत विवाह करिछि, तांके मत स्वामी स्त्री अच्छे, किंतु एठरे कुन्नीर स्वामी किए तांका ना कौन यही एकांकिका टोटाली वर्णना करनी। ठीक अच्छे। तो हेची कौन घटना ना गजेन्द्रनाथ मृत्युवरण करिसेंती। मृत्युवरण करला परे तांका जिन जो दशा दशा कटा हुए, जिन 12 दिनिया कार्यक्रम हुए से प्रकार चली। ठीक अच्छे। तो ए भितरे समस्त भाई भौणी मिसिकी बापा मरीगला परे संपत्ति बाड़ी को निज भितर भाग बांटिया चेष्टा करछंती, किंतु माँ क्या पाखे रहिबो से नहीं समस्ते डाउट रे अछंती। माने बड़ भाई, मझिया भाई, सान भाई आउ भौणी ए समस्ते मना करछंती माँ को रखिया पई, किंतु कहानी शेष रे गोटे ट्विस्ट आस जाईची। तो से ट्विस्ट कौन तो माने समस्ते पाठटा पढ़ले ही जानिथिबो। आ जदि जानियो तबे कहियो बोले ए पाठटा आमे पुଣି थरे पढिबा। ठीक अछि। तो वर्तमान आमे हेरा केवल क्वेश्चन आंसर देखिबा। चलो देखो देखो बिले यार प्रथम क्वेश्चन देला बापा फोटो को दांड घरे कहीं टंगा हला। ठीक अच्छे। बापा फोटो को दांड घरे कहीं टंगा हला। देख बापा मीन से आम गजेन्द्र नाथ कथा ये कहुई। तो बापा रिटायर्ड कला परे बापा जो बैठक खाना मीन देख समस्त घरे गोटे गोटे आमर वेटिंग हल था नहीं कि जोटी गेस्ट फेस्ट आसले बसंती एठारे बैठक खाना बोली कहुई। तो बापा रिटायर्ड कला परे मुख्यतः से बैठक खाना घरे बा बैठक खाना रूम रे ही सबुले बसुले। से लिखागला रिटायर्ड कला परे बापा बैठक खाना थिला सबुठारु बड़ तीर्थ मीन से रूम रे से सबुले बसिबार आर शेष जीवन से चारि कांथ मध्य कटाई। तेणु बापा फोटो को दांड घरे बा से जो वेटिंग हल अच्छी जहाँ बैठक खाना कहे सेठी टंगा हला, से टंगा हला। बुझीगला? चलो ख नंबर क्वेश्चन देखिबा। चंचला जे कि थिला हमर देवेंद्र नाथंकर बा गजेन्द्र नाथंकर जो बड़ पुओ देवेंद्र नाथ तांको स्त्री ना होची चंचला। अच्छा चंचला आउ देवेंद्रंकर 5टी झील थिले, जोटा कि आरंभ कहि सारछि। चंचला झील बाहागर पई व्यस्त होतिले काहे? ओबियसली 5-5टा झील अछि, तो जो बापा माँ मध्य चेष्टा करिवो आका कि झील मानकर किमिति बाहाई गिर जिवे बोली। तो देखो चंचला थिले देवेंद्रनाथंकर धर्मपत्नी, आ तांकर 5टी झील थिले। शशुर गजेन्द्रनाथंकर दशाह क्रिया को आसी किए चंचला चंचला कौन करछंती ना तांको शशुरंकर दशाह क्रिया को आसिकरी केमिति शशुरंकर जो संपत्ति बाड़ी अच्छी सब जो किमिति भाग बांटिकी नेबे ता पई से चेष्टा करिसेंती। तो शशुर गजेन्द्रनाथंकर दशाह क्रिया को आसी से संपत्ति बांटरा अड़ुआ तुटेबा को स्वामी देवेंद्र को से बुझाइथिले। झील मानक परीक्षा थिबारु से शीघ्र अड़ुआ तुटाई एठार अड़ुआ केउ अड़ुआ कथा को जाईची ना संपत्ति गुडी को जेमिति 3 भाई भितर समान भाव बंटन करा जिवो एठाको से जिनसटाको एठारे अड़ुआ बोली कुजाइछि। तो से अड़ुआ तुटाई से चली जाबाकू चाहिथिले। तांकर बड़ झील जे कि बीए पढुची आउ ता पई गोटे प्रस्ताव आसी सुंदर घर गुणर गोटे बरटिए आसी। तो से झील बाहागर पई से व्यस्त हेई पडुथिले। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देवेंद्र को राजेंद्र टंका मागिबार कारण कोन थिला? देवेंद्र होची बड़ भाई, मझा भाई होची महेंद्र, सान भाई होची राजेंद्र। तो राजेंद्र आसिकी देवेंद्र को टंका कहीं मागिला। देखो राजेंद्र थिला सान भाई आ देवेंद्र होची बड़ भाई। पिता गजेन्द्र नाथंकर बापा का ना होची गजेन्द्र नाथ हला, बड़ पुओ होची देवेंद्र, सान पुओ होची राजेंद्र, मझिया पुओ होची महेंद्र।
तो पिता गजेन्द्रनाथଙ୍କର दशाह क्रिया करबा निमित्त समस्ते एकाठी होइछन्ति सेही कार्य पई विभिन्न जिंसर आवश्यकता रहिछि तो राजेन्द्र दायित्व नहीं सबू जोगाड़ करने सहित बुझाबुझी करुच्ची ठीक अच्छे तो सान भाई राजेन्द्र सब किसी बुझाबुझी करुच्ची अच्छा ताके बर्तमान गाँव में अच्छा कहीं बापा रिटायर्ड होला गाँव ही रोते ना तो गाँव ही दशा कटा से जो 12 दिनिया कार्यक्रम गाँव में हो तो जेहेतु गाँटा तो सहर ना जे सब जिन गोटे मिल सेमती ना जिते जोड़ा दरकार से आने पड़ो तो हंडा कड़े बाल्टी मग चांदुआ धरी सब ठीक कर सारे पूजारी जे कि रोसई करवा लगी तो पूजार बराद मुताबक सौदा सौदा मीन आम जो पनीपरिया राशन सामान ये जाक आने राजेन्द्र जाकि देवेंद्र को टंका मागुला बुझीगला बहुत बार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा चंचला कथार देवेंद्र कहीं चमकी पड़े चंचला हूँ देवेंद्र स्त्री हूँ चंचला तो चंचला कथा शुणिकी देवेंद्र कहीं चमकी चमकी पड़ार अर्थ हूँ छानिया हो ताटका हो ठीक अच्छे तो देख तो ये मन रख जो देवेंद्र स्त्री ना जो चंचला केवल गोटे भाई स्त्री ना ही देती तो चंचला को ये चतुरी बोली कहुई कहीं से प्लां कर संपत्ति गुड़िक माने तीन भाई भितर बंटन हो निज निज बाटर जी तो ये चेष्टा केवल देवेंद्र स्त्री चंचला द्वारा यहाँ कर तो चतुरी चंचला देवेंद्र धर्मपत्नी अटंती आ श्वशुर संपत्ति बांटी देवाई कुटिल बुद्धिर है कि क्यों बुद्धि ना कुटिल बुद्धिर तो चतुरी चंचला कुटिल बुद्धिर आश्रय नहीं से नाना प्रसंग में मनर कथा को सान दियर राजेन्द्र आगे उपस्थापना करते जमी सबू भाई मैंने मीन देवेंद्र महेंद्र और राजेन्द्र सब भाई मैंने जेहेतु बापा मृत्यु जो समस्त एकाठी होती तो सब भाई मैंने एकाठी हो माँ थाउ थाउ ठीक अच्छे शाशु माँ थाउ थाउ बापा संपत्ति सबू भाई मैंने जमी बांटिकी नहीं जी से राजेन्द्र को परामर्श देते बापा संपत्ति रही गाँव में सबू भाई सॉरी बापा संपत्ति गाँव में आउ भाई मैंने रे विदेश में ठीक ना आईभलिया परिस्थिति मीन बापा संपत्ति गाँव में आ सब भाई जब विदेश रे तो ये परिस्थिति कौन हो पारे जोटा कि चतुरी चंचला सान दियर देवेंद्र सान दियर राजेन्द्र को कहते जे यही परिस्थिति साई पड़िशा लोक भाई भगारी किए केतले माड़ी बस किसी गेरेज ना ना चोर डकायत संपत्ति माँ को प्राण ने चंचला मत एमती डरिकी कहते तो ये कथा शुणिकी देवेंद्र मीन चंचला स्वामी टिके चमकी पड़ती ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख वो क्वेश्चन माँ को केउ कथा बुझाई हेब नाही बोली देवेंद्र कहिथिले माँ को केउ कथा बुझाई हेब नाही बोली देवेंद्र कहिथिले देख जेहेतु स्वामी मरी जाइछंती राजेन्द्रनाथ मरी जाइछंती सॉरी गजेन्द्रनाथ मरी जाइछंती ठीक अच्छे राजेन्द्र तो सान पुओ तो गजेन्द्रनाथ मरी जाइछंती तो तांको स्त्री अर्थात देवेंद्र महेंद्र राजेन्द्र माँ ओबियसली दुख करुथिबे हैला कि तो म्रियमाण मध्य होई पड़थिबे तो म्रियमाण होइथिबा माँ को देवेंद्र बाबू जेते बुझाइले मध्य माँ बुझुनांती तांको कौन कही किभଳି भाबरे बुझाइबे बोली महेंद्र हैला कि मझिया भाई होची महेंद्र महेंद्र बाबू स्थिर करि पारु नाहांती साथी थिबा भौणी कुन्नी सान झी होची कुन्नी तो साथी थिबा भौणी कुन्नी मध्य बुझाइथिले माने एक्चुअली कोन होई देख तो जो कहानीटा हमर आरंभ होईची जोथरे हमर देवेंद्र हैला कि प्लस राजेन्द्र आउ देवेंद्र स्त्री चंचला तीन क्यारेक्टर नहीं आरंभ होईची एमाने बापांकर फोटो जो रूम रे लागिवो से रूम रे तीन जन आसी आलोचना करछंती एई भितरे मझिया भाई महेंद्र आ सान भणी कुनी माँ को जाई किछि फुसला फुसली करछंती बोली चंचला आंको दी जन को खोसामत करैछि ओके तो साथे थिबा भौणी कुनी मते बुझाइथिले किंतु एक्चुअली महेंद्र आउ सान भणी कुनी माँ को बुझौथिले इमी नाइ जे संपत्ति सब जगह तांका नारे देई दियो बोली किंतु हमर जो चंचला जी अछंती चतुरी चंचला से सिमिति देवेंद्र को आउ सान भाई सान दियर राजेन्द्र को सिमिति कहिसंती तो साथे थिबा भौणी कुनी मते बुझाइथिले भी किछि फल होई नथिला महेंद्र सेही कथा को बड़ भाई देवेंद्र को कहले जे माँ को बुझेले मत माँ किछि बुझुनांती बोली तो ए समय देवेंद्र मन हृदयंगम कले जे जेते कंदा कटा आउ छेची कचड़े हेले मत बापा ताऊ फेरी आसीबेनी से तांकर जीवा बाटर तो सबुदिन पई चाली गले ए कथा माँ को केमिति बुझेबा बा बुझेले मत बुझुनांती तो बुझाई हबनी बोली से सेंस रे कुआ जाईची बुझियला चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा 2-3टा वाक्य लिखिया पे एटा कहिची देखो 2 रे क मुगुरा मेला बोली चंचला काहे कहिथिले मुगुरा मेला बोली चंचला काहे कहिथिले मन देखो मुगुरा मेलार अर्थ होची उद्देश्य सफल न हेबा मीन्स तमे किछि ओडे माने उद्देश्य नै किछि ओडे कामडा करथो मात्र सेटा हबनी तो सेटा मुगुरा मेला हला बोली
କୁହାଯିବ। ତ ଦେଖ, ସୁଚତୁରୀ ଚଞ୍ଚଳା ସ୍ୱାମୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ପାଖରେ ବସିକିରି କେମିତି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହବ ତା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସେହି ବୁଦ୍ଧିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗେଇବାରୁ, ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୁଝା ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମିନ୍ସ କଣ ହେଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଲାନି। କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ? ଚଞ୍ଚଳାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ପତ୍ନୀ ଚଞ୍ଚଳା ମୁଗୁରା ମେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ମନ କଥା କହିବାକୁ ଚଞ୍ଚଳା କିପରି ଛଳନା କରିଥିଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସାନ ଦେଇ ହଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଚଞ୍ଚଳା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ କଣ ଛଳନା କରିଛନ୍ତି, କଣ ଅଭିନୟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖ, ଚଞ୍ଚଳା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମରେ ଆସି, ତ ଚଞ୍ଚଳା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମରେ ଆସିକିରି ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଚାଲ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଚଞ୍ଚଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ନ ହେବାରୁ ନିଜ ମନ କଥା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାକୁ ସେ ଛଳନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି ମଝିଆ ଭାଇ ସାନ ଭଉଣୀ ସେଠି ଯାଇକି, ସାନ ଭଉଣୀ କୁନି, ହେଲା କି, ମଝିଆ ଭାଇ ସାନ ଭଉଣୀ କୁନି ଯାଇକି ସେଠି ମାଙ୍କୁ ସଲାସୁତୁରା ବୋଧେ କଣ କରୁଥିବେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବ, ଆଉ ବାପ ସମାନ ଭାଇ ତମର କହୁଥିଲେ ଯେ, ଏମିତି ସବୁ ଶବ୍ଦ ବା ଏମିତି ସବୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ଗୁଡିକ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଆଉ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚଞ୍ଚଳା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଛଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ଭାଇ ଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଥିଲେ? ଭାଇ ଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଥିଲେ? ଦେଖ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଡ ପୁଅ ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ମଝିଆ ପୁଅ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସାନ ପୁଅ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା ନେବାର ମତ ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ କିଏ କଣ ନବ ବୋଲି। ଏଥିରେ ବଡ ଭାଇ ଭାବରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସେଇ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଯେମିତିକି ପୁରୁଣା ଯୋଉ ଘର ଖଣ୍ଡାକ ଅଛି ତାହା ମହେନ୍ଦ୍ର ନଉ, ମିନ୍ସ ମଝିଆ ଭାଇ ନଉ, ଆଉ ପୋଖରୀ ତୋଟା ସାନ ଭାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଉ, ଆଉ ଯେତିକି ଚାଷ ଜମି ରହିଲା ନିଜେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନେବେ, ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମା କଣ କହିଥିଲେ? ବଡ ଭାଇ ଦେବେନ୍ଦ୍ରକୁ ମା ବା ବଡ ପୁଅ ଦେବେନ୍ଦ୍ରକୁ ମା କଣ କହିଥିଲେ? ଦେଖ, କଣ କହିଥିଲେ? ଦେବେନ୍ଦ୍ରକୁ ମା କହିଲେ ଯେ, କୁନି ବି ଏ ଘର ଝିଅ, ତମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସେ ଭଉଣୀ, ବାହାସାହା ହେଇ ପର ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇ ଚାଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ତା ଭାଗକୁ ଯେମିତି ବୁଡେଇ ନ ଦିଅ ବୋଲି ଏମିତି ମା କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ କୁନି ମନା କଲା କାହିଁକି? କୁନି କାହିଁକି ମନା କଲା ମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବନି ବୋଲି? ଦେଖ, ମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ନେଇ ରଖିଲେ କୁନି ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କୁନି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ କଣ୍ଡିସନ କଣ ରଖିଥିଲା, ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଝିଅ ଯଦି ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ମା ଯଦି ଝିଅ ଘରେ ରହିବ ତେବେ ଏଇଟା ଲୋକ ନିନ୍ଦା, ଲୋକ କଣ କହିବେ, ଏ କଥା କହିକିରି କୁନି ମନା କରିଦେଇଛି। ବୁଝିଗଲା? ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର, ମାନେ ତଳ ବାକ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ମିଶି ସରଳ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି। ତ ଦେଖ, ଏଠି କଣ ଦେଲା, ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଘର, ଏଡେ ଗୁଣର ବରକୁ ଛାଡିଦେଲେ ତମ ଝିଅର କପାଳ ତ ଫିଟିବନି, ହେଲେ ଜରୁର ଫାଟିବ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ତ ଏଇ ବାକ୍ୟଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ପତ୍ନୀ ଚଞ୍ଚଳା ସ୍ୱାମୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ତ ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ବା ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆହୁତି ଶୀର୍ଷକ ଏକାଙ୍କିକାର ଆନିତ, ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାଟ୍ୟକର କାର୍ତ୍ତିକ ରଥ କାହା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି? ନା ଚତୁରୀ ଚଞ୍ଚଳାର ମାନସିକତା ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚଞ୍ଚଳା ଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର 5ଟି ଝିଅ ଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଗଜେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଦଶାହ କ୍ରିୟାକୁ ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟୁରା ଅଡୁଆ ତୁଟେଇବାକୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଝିଅମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଅଡୁଆ ତୁଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବିଏ ପଢୁଥିବା ବଡ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଆଉ ଗୁଣର ବରଟିଏ ମିଳିଥିବାରୁ ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡା କରିବା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଯଦି ଘଟେ, ମିନ୍ସ ଯଦି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଏଭଳି ଘଟେର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ଝିଅର କପାଳ ଫିଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫାଟିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ସଳାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଲେଖିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ତମେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ତମେ ଯଦି ଲେଖିବ ବୋଲେ, ଯଦି ସଳାର୍ଥ ମନ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ଯଦି ନ ଲେଖିବ ସାର୍ ମାନେ 4 ମାର୍କ ତମକୁ ଦେବେ, ଯଦି ଲେଖିଥିବ ବୋଲେ ଆରାମସେ 5 ମାର୍କ ତମକୁ ଦେଇଦେବେ, ତେଣୁ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଆଜିଠୁ ସେ ସବୁ ଝାମେଲା ତୁଟାଇ ନଦେଲେ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇନା ଛାଡ। ଏ କଥାରେ କିଏ କହିଛି? ନା ଚଞ୍ଚଳା କହିଛି। କାହାକୁ କହିଛି? ଆମର ସାନ ଦିଅର ଯୋଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମଝିଆ ଦିଅର ଯୋଉ ମହେନ୍ଦ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଲେଖିବା କଥା, ସେ ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଆହୁତି ଶୀର୍ଷକ ଏକାଙ୍କିରେ ଆସିଅଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାଟକରେ କାର୍ତ୍ତିକ ରଥ ଚଞ୍ଚଳାର ଚତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା
କରିଛନ୍ତି। ओके देख चंचला थिले सुचतुरी बुद्धिमती आ कुटिला से शशुर को शुद्ध कर्म रे आसी संपत्ति बांट कर चाल रखी बंटन कर चाल करते स्वामी देवेंद्र को से विषय भाई मान सहित आलोचना करने को शिक्षा देते देवेंद्र ताहा कर न पारिबारु स्त्री चंचला छलनार आश्रय नहीं राजेंद्र महेंद्र को विभिन्न भाव में प्रभावित करते से महेंद्र को बुझाई कहले जे से महेंद्र बेले किए मझिया दियर हूँ महेंद्र तो राजेंद्र महेंद्र को विना बुझाई चेष्टा कर महेंद्र को बुझाई कहले जे चके गड़िले 12 हाथ अर्थात केतेबेले केउ कथा हबो ता किछि कहि हबो नै तेणु असुविधा हेबा आगरु झमेला तुटे देबा भलो से सब काम तांको स्वामी अर्थात महेंद्र और राजेंद्र भाई देवेंद्र द्वारा हो पार ना बोली से मत देते तो महेंद्र राजेंद्र भाई देवेंद्र अर्थात चंचला स्वामी द्वारा हो पार ना बोली से मत एमती रखी ओके तो एमती कही नेक्स्ट क्वेश्चन देख बर्तमान ग्रामर सेक्शन आसला ग्रामर सेक्शन टिके आसला देख मुगुरा मेलार अर्थ कौन देख जो आगु मुझे कहते मुगुरा मेलार अर्थ हूँ उद्देश्य सफल न हवा तो यह देवेंद्र पत्नी चंचला उक्ति थिला कथा थिला संपत्ति बांट पाई चंचला स्वामी देवेंद्र को चतुर परामर्श देते हे ताहा कार्यकारी हो पारा ना देवेंद्र द्वारा तेणु स्त्री चंचला स्वामी को एमती कहते नेक्स्ट आसला ठटाठी ही छाड़जी यार अर्थ कौन देख ठटाठी छाड़जी अर्थ सबू अड़ुआ एकाथर के तुटीज माने सबू अड़ुआर समाधान गोटे थोर हो देवेंद्र पत्नी चंचला को उक्ति थिला महेंद्र देवेंद्र निकट में तोटा पोखरी घर और जमीर मूल्यवान मूल्य प्राय सामान बोली माने महेंद्र देवेंद्र को कही माने पोखरी तोटार भैल्यूएसन जहाँ एकुटिया घर भैल्यूएसन ताहा आ जमीर भैल्यूएसन ताहा माने गोटे प्रकार रेट रहिबो बोली सूचना देछि महेंद्र ए कथा कोडु सुनिछि ना जतले बापा बंची थिले से समय बापा एमती कहउथिले तो कथा आ काम दुई जाक एकातर हो ठटाठी हो मिछि तीन जाक भाग हो तीन भाई मध्य ये कथा कहछि नेक्स्ट अछि ना उपरी अछि ना सपुरी एटा किए कहिसेंती एटा कहिसेंती हमर चंचला कहिसेंती हला कि यार अर्थ कोन ना कोनोसी आय बहिर्भूत संपत्ति बा लांच माने थट ना उपरी अछि ना सपुरी अर्थ होछि जहा इनकम करा होछि सेति आगा लांच कि दउनी कि उपरी आय मध्य होउनी तो देवेंद्रकर अधिक उपरी आय नथिबा संपर्क में सूचना देई तांको स्त्री चंचला या कहिसेंती तेणु से माँ को नहीं चलाई पार ना बोली से उद्देश्य कहुई नेक्स्ट है चके गले 12 हाथ यार अर्थ हूँ समय और सुजोग हाथ छड़ा हेबा है कि तो चतुरी चंचला शशुर संपत्ति बांटापी महेंद्र को प्रभावित करने प्ररोचना दे कही चके गले 12 हाथ तेणु सबू झमेला तुटाई देवा उचित नेक्स्ट आसला कौन ना पुड़ा कपाल को झील गुड़िक टिके सुंदर होता है भला यहाँ कही चंचला क्या उद्देश्य कही ना झील गुड़िक असुंदर बोली सेमती कहते तो पुड़ा कपाल झील गुड़िक टिके सुंदर होता है भला यार अर्थ हूँ झील मान असुंदरी नेक्स्ट क्वेश्चन देख तले दिया शब्द गुड़ी को व्यवहार कर वाक्य गठन कर देख सांत्वना सांत्वना को लेकिन देख वाक्य गठन करवा रोगी को सांत्वना देवा उचित रोगी को सांत्वना देवा उचित विव्रत पिलाटी विव्रत जना पड़ुची टेंशन जना पड़ुची सानिध्य महत लोकों सानिध्य मन रे शांति देई थाए बुझामणा उत्तम बुझामणा परिवार सुख आनी थाए उजागर शिवरात्रि दिन भक्त माने उजागर रहंती बेले जागर रहंती चेता रहंती ठीक अछि 6 नंबर क्वेश्चन देखो आस तले दिया शब्द गुड़ी को नहीं गोटे अनुच्छेद लिखा गोटे कौन लिखा आम गोटे पाराग्राफ लिखा है देख बाट गछ बाट खर्च तीर्थ जोगाड़ जंत्र थईथान संपादन अर्जन आ बरात ए समस्त वार्ड थी थी गोटे पाराग्राफ लिखापी कही देख देख से वार्ड जाक मुझे अंडरलाइन दे दूसरी देख बाट खर्च तापर तीर्थ वार्डटा थिला देख तीर्थ कोड अच्छी ये अच्छी नेक्स्ट जोगाड़ जंत्र तापर थईथान देख थईथान कोड अच्छी देख थईथान आसला नेक्स्ट अच्छी आमर संपादन तापर अच्छी अर्जन तापर बराद चलो पाराग्राफटा पढ़ा बाट खर्च नथिबारु गोपाल
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରି ନଥିଲା। ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରି ସେ କିଛି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଥଇଥାନ କରି ସେ ଜଣେ ସଚେତନ ଅଭିଭାବକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କଲା। ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ବରାଦ ମୁତାବକ କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଓକେ, 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଡାହାଣ ପାଖ ବନ୍ଧନରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଦେଖ ଯେମିତିକି, ହଁ ଭାଇ, ଚାକିରିରୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରି ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଏଇ ବୈଠକଖାନା ଇ ତ ଥିଲା ବାପାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ। ଏଇଟା କିଏ କହିଛି? ଦେଖ, ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। କିଏ କହିଛି? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଛି। ବାପା ଗଲା ଦିନଠୁ ମାର ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛ, 5 ଦିନ ହେଇଗଲା ପାଣି ଟୋପା ବି ମୁହଁରେ ଦଉନି। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛି? ଏଇଟା ଦେବେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ହେଲେ କାହାକୁ କହିଛି? ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଳାକୁ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଜି ବସି ସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ମା କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବାପା ତମର ଯେ କେବେଠୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଅର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକା ତୁମ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ୱିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଏ ପାଠଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଅଛି। ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଓକିଲ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଯେ ସବୁଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ତାଟକା ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଓକିଲ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ମୁଁ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସାନ ଝିଅ କୁନି କହିଛି। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦିଆଲା, ତାକୁ ପଢିକି କେତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର ବୋଲି କହିଛି। ତ ଦେଖ, ବୁଝିଲେ ଭାଇ, ସେଇ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଇ ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକେଲା। ଏଇଟା କିଏ କହିଛି ଜାଣିଛ ନା? ଏଇଟା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। କିଏ କହିଛି? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଏମିତି କହିଛି। ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ମଝି ଭାଇ ମହେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାନ ଭାଇ ଯଦି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରଖିବ ତେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତ ସେ ସମୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହିଲା ଯେ, ବୁଝିଲ ଭାଇ, ସେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ତ ମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ର କହିଲା ଯେ ତମେ ତ 2 ଜଣ ଯାକ ଅଛ, ମାନେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲା ତମେ ତ 2 ଜଣ ଯାକ ଅଛ, ତ ଆରାମରେ ଅଛ, ତ ମାଙ୍କୁ ତମେ ରଖିପାରିବ। ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକିରି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି, ବୁଝିଲେ ଭାଇ, ସେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେ ମିନ୍ସ ଏଟେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏଠାରେ ସେ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକା, ତ ମୁଁ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକେଲା। ସେ ମିନ୍ସ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ତା ଚାକିରି ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ, ତ ମୁଁ ମିନ୍ସ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବି ବୋଲି ବିବ୍ରତ ତ ଚିନ୍ତିତ। ନା ତାକୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁଛି ନା ମତେ। ନା ସେ ସେଠି ଦିନ ସାରା ଘରେ ରହୁଛି, ନା ମୋର କୋଉଠି ଘର ବୋଲି କିଛି ଠିକଣା ଅଛି। ଏମିତିରେ ମାର ଦେଖାଶୁଣା କିଏ କରିବ? ତାର ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ? ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ସେଇ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତ ସେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଦିନ ଛୁଟି। ସେ ମିନ୍ସ ଏଠି କିଏ? ସେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ଏତେ କାମ କରୁଛି ଯେ, ତେଣୁ ସେ ଛୁଟି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦଶା ଖଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଚାକିରିର ପ୍ରେସର ଅଛି, ଚାକିରିର ଚାପ ଅଛି, କ'ଣ ଆଉ କରାଯାଏ? ଆଚ୍ଛା କୁନି, ମା ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ରହିଯାଆନ୍ତା? ଏମିତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମତାମତ ଦେଇଛି। ତ ଆକୁ ନେଇ ଦେଖ କିଛି କୁସିନା ବନେଇବା। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି? ବ୍ୟସ୍ତର କାରଣ କ'ଣ? ବିବ୍ରତର କାରଣ କ'ଣ? କାହାର ଦେଖାଶୁଣା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ବଡ଼ ସମସ୍ୟାଟି କ'ଣ? କେଉଁ ଚାପ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ମା କାହା ପାଖରେ ରହିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହରବର ପରି ଆଉ 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ହରବର ପରି। ଦେଖ, ହରବର ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ ଥରହର, ଭରଭର, ଫରଫର, ଡରହର, ସରସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଭୁଲ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ତା ପାଖରେ ଠିକ କରି ଲେଖିବା, ହେଲା କି? ତ ଆ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଭୁଲ ଥିବ ତାକୁ ବାଛିକି ଠିକ କରି ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଇଛି ବହିରେ ତମର ଦେଇଛି। एक्चुअली ठीकटा हम यहाँ माने हसेकार हेनी दीर्घकार हम हसेकार हेनी दीर्घकार हम अर्थनीति अर्थनीति देख ये न हसेकार अच्छी यहाँ दीर्घकार हम बहु हरे हसकार अच्छी यहाँ दीर्घकार हम जागा जागा ना यहाँ देख एज ना एज हम मन रख ये जटा हूँ वर्ग्य ज यहाँ को अवर्ग्य ज कहूँ तो यहाँ अवर्ग्य ज दी तेणु अवर्ग्य जटा काटिकी वर्ग्य ज हम नेक्स्ट आसला सिंदूर कौन अच्छी सिंदूर ये ठीक अच्छे पूजारी देख पर हसौकार कौन दे हसौकार यहाँ दीर्घकार हम सिंदूर पे मतलब चेंज हम देख भूल यहाँ हसौकार दीर्घकार हम
ପୂଜାରେ ପରେ ହସକାରଟା ଦୀର୍ଘକାର ହବ। ପୁରା ହସକାର ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘକାର ହବ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖ ହରେ ହସକାର ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘକାର ହବ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଅସ୍ଥ ନାହିଁ ଅସ୍ତ ହବ, ହେଲା କି ଇଂରାଜୀ 8 ହବନି, ଏଇଟା 2 ଭଳିଆ ହବ। ପ୍ରସ୍ତାବ ହବ। ଦେଖ ଆକୁ ପଢା ହବ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥା, ଆକୁ ପଢା ହବ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥା, ତ ଏଇଟା ହବନି, ଏଇଟା ହବ। ପ୍ରଶଂସା, ଏଇଟା ଦନ୍ତ୍ୟ ସହ ହବନି, ତାଲବ୍ୟ ସହ ହବ, ହେଲା କି ପ୍ରଶଂସା। ତ ପିଲାମାନେ এই ପ୍ରକାର ଆମେ ଏଇ ପାଠର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ। ଆଶା କରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବ। ଆଉ ପାଠଟା ଯଦି ଆମେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡିଂ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।